बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, फिर से आपकी खिदमत में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाज़िर हुए हैं। एक बाहिम्मत खातून जिन्होंने 20 साल से ये गुब्बारे फैलाकर अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रही हैं। पिछले 20 साल से लाहौर में ये गुब्बारे बेच रही हैं, ये बच्चों के खिलौने जिनमें हीलियम गैस भरकर इनको बेचा जाता है। 20 साल से जब हम इनके पास आए और इनकी जो कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 20 साल से ये काम कर रही हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत की है। इनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। 7 बेटियों में से 5 बेटियों की शादी की, एक बेटी की वफ़ात हो गई थी और एक बेटी की अभी शादी रहती है। इसके अलावा उन्होंने यहीं से कमाई करके अपने 2 बेटों की शादी की, वो भी अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की बाहिम्मत खातून हमारे माशरे में काफ़ी हैं जिन्होंने हालात का मुकाबला किया। इनके शौहर को शुगर हो गई थी जिसके बाद से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और अपने ख़ानदान की खुद कफ़ालत की। आइए इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी सुनते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम माँ वालेकुम। जी, बताइए कि ये आपने कब से शुरू किया, कितनी देर होगी, क्या तब हालात थे, अभी क्या हालात हैं, ये सफ़र कैसे तय किया? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਨਾ छोटे छोटे बच्चे सी बटे भी सारे मैं काम करती रही हूँ। पहले घरों में काम करती सी, पहले घरों में काम करके बच्चों ने पालिया, बच्चों ने संभाया, फिर शादी की बच्चियां दी 5-6 बेटियां की शादी की है। इस तो बाद फिर मैं भी असी अपनी कमाई करके भी हक लाल दी कमाई ये बेच के उमरा भी करके आए हैं असी। हाँ, उमरा करके। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਭੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਫਾਲਤ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? बस ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ तो मैं खड़ी होती हूँ, मैं आप काम करती हूँ। मैं काम करके अभी बच्ची की शादी भी करनी है। हाँ, बच्चे बंदे मेरे को खड़ा ही नहीं जाता, मैं आप खुद काम करती हूँ। खुद काम करती हैं। आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये खिलौने आप कितने कितने में बेच रहे हैं और साथ साथ आ जाएं और ये बताते जाइए और कि ये आप कितने कितने में बेच रही हैं और कि किस तरह आप सुबह कब निकलती हैं, कब घर से, मतलब घर कितने बजे निकलते हो, कितने बजे तक काम करते हो? 10 बजे तक निकलने, असी घर से 11-12 बजे तक निकलने, रात के 11-12 बजे तक बैठने। इतने 1 भी बज जाता, 2 भी बज जाते हैं। इतने सर्दी च बैठे रहीदा, काम करते रहीदा। हाँ, कुछ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये होता है कि इस तरह के अगर हालात हो जाएं तो वो मांगना शुरू कर देते हैं। वो सड़कों पे मांगने के लिए गदागरों की फहरिस्त में, उनकी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। आपने इस तरह की नहीं, आपने हिम्मत की और काम किया। ये हौसला कहाँ से आया? ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ की, ਅਸੀਂ अपनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी। मेरे को होना है ना काम ਹੁੰਦਾ नहीं, यह काम बड़ा मुश्किल है। मैं आप हिम्मत ताकत नाल खलोनी हूँ। ਮੰਗਣੇ ਦੀ अल्लाह ताला ना हिम्मत देवे तो ना करे। ਅਸੀਂ अपनी हक लाल दी करते खा रहे हैं, अल्लाह ताला हिम्मत देवे तो ये ਅਸੀਂ करते रहिए। ਮੰਗਣ ਦੀ भी कोशिश ही नहीं करिए। कई चंगे भले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਆਪ ਟੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। अच्छा, मैं ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, कि किन्ने किन्ने ਦਾ सेल करते हो, किन्ने किन्ने ਦਾ बेचते पे? 50 रुपए आ जाएं, आगे आ जाएं, ये बताते जाएं। ये 50 रुपए ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, 50 अच्छा, रुपए ਦਾ ਕਰੀਦਾ, 100 रुपए ਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆ 50-50 ਦੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ये 50-50 के हैं, ऊपर वाले ये भी 50 का है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये हम लाहौर के अल्लाह गोल चक्कर में मौजूद हैं। अल्लाह गोल चक्कर एक आइस फूड के साथ ये जो ख़ातून हैं ये रेडी लगा कर ये यहाँ पे तैयार करके यहीं पे गैस इनमें भर कर ये बच्चों के लिए खिलौने हैं, घरों के लिए ये बेचती हैं अपनी मेहनत की कमाई से। वो मांगने पे यकीन नहीं रखती। इन्होंने एक बाहिम्मत खातून के तौर पर अपने माशरे में अपने आप को साबित किया है। ये आप देख सकते हैं। आगे माँ जी हमें बताइए कि ये आप तैयार करते हैं, आगे मज़ीद आपको दिखाते हैं कि ये हीलियम गैस किस तरह तैयार करते हैं। हीलियम गैस ये आप देख सकते हैं कि हाँ जी, दस्से ये की है। ਇਹ ਪੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਪੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। अच्छा, दूध वाले डब्बों से ये पनीर जो उनके रैपर्स होते हैं वो जो निकलते हैं उनसे आप ये गैस तैयार करते हैं। गैस तैयार ਹੁੰਦੀ।
ہاں گیس آپ ہمارے کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ریڑی ہے اس میں یہ گیس تیار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اچھا مان چلو ادھر پرو پیس ادھر چل ادھر سے گیس تیار کر کے ادھر پھر ہوا کس طرح آتی ہے؟ نہیں وہ لہدا کر دے دے چ لہدا کر دے. اچھا اس میں علیحدہ ہے اس میں علیحدہ ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دودھ کے ریپر ہیں ان کے جو ریپرز ہوتے ہیں دودھ کے ڈبوں میں سے ان کے ریپر سے یہ ہیلیم گیس تیار کر کے ان میں ہوا بھری جاتی ہے، اور انہی سے اس میں گیس بھر کر ان کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے اور انہیں بچوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. اچھا ماں یہ آخر تے سان دسیا جی کہ تسی عوام نال یا ناظرین سے آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا اپیل کرنا چاہتے ہو کہ کس طرح کا رسپانس چاہتے ہو؟ آپ دس ایک باری آپ دسو نا میں بھی میں کی کہاں. جو بھی آپ کہنا چاہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم نے حج کرنے جانا ہے، ہاں جی. تو کس طرح کی آپ اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو آپ کس طرح کرنا چاہے تو اسی حج کرنے جانا، مدد کرنا چاہے تو کر سکتے ہو. ماڑے بندے ہیں حج کو کوئی کراوے تو اسی کر بھی سکتے ہیں. ہاں بھی کوئی مدد کرے بھی چلو اسی حج کرانے ہیں تانوں اسی جانا چاہنے ہیں. اگر کوئی آنا چاہے تو آپ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں، ادھر ہی اللہ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں. اللہ گول چکر کے 11 بجے تو لا کے صبح دے 11 بجے تو لا کے رات دے 11-12 بجے تک ادھر ہی موجود ہوتے ہیں. چلیں بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ جو خاتون ماں جی ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی کہ ایک باہمت خاتون کے طور پر انہوں نے معاشرے میں اپنے آپ کو منوایا. پچھلے 20 سال سے وہ یہ کام کر رہی ہیں. بچوں کے کھلونے غبارے جو ہیں بیلونز ان میں ہوا بھر کے ان کو وہ سیل کرتی ہیں، اور انہوں نے کبھی مانگنے پہ یقین نہیں رکھا. ان کی 6 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی فوت ہو گئی تھی. 6 بیٹیوں کی انہوں نے پرورش کی، ان میں سے 5 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، ابھی ان کی ایک بیٹی رہ گئی ہے. وہ ان کی خواہش ہے، ان کی شدید خواہش کا انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں. اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ان کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ حج کروا دے یا ان میں کسی قسم کی یا مدد کر کے ان کی سعادت سے ان کو نوازنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.